Bro, yan guys. Dahan-dahan lang. Sige, birahin mo na partner. Hindi mo putol yung partner. Iangat na. Yan. Pero parang nasa. Plastic yung partner. Sige, diretso lang partner. Diretso lang. Laglag yung isa. Sige lang. Nabuhol na naman. Sige, sige, bira, yan na. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. Oh. Puta, nabuhol na naman. Yan guys, oh. Bali, 4-5 sana yun, ano? Oo. Ayan, 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 ayan. Video mo ako pati, tanggalin ko partner. Yan, yan, yan. Ano to nasa dulo ko? Ha? Sa talaga, oh. Nag-ikutan yun. Gawa na naman. Talaga sakal yung isa eh. Wala pa yung isang yung pabigat, putol. Yun natin yung isa nalaglag. Kasama yung pabigat, Yan. Oh, ha? Kaso ayusin ko na naman to. Nagkabol-bol na. Kabol-bol na guys. Dapat yun. Tapos yung isa, asipulin natin. Ito. Hindi nagtatrabaho rito guys. Asipulin natin to. Dami yan. Dami sa'yo. Bigay ko na sa loob yan, tay. Sige, sige pa din. Ang parang cellphone. Dito. Lalagyan natin dito. Dito kaya? Kita ka kaya dyan? Ayaw po lang pa din. Dagdagan na natin. Edit ko lang.